फैसल आबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने फायरिंग वाक़े को पुलिस की नाअहली करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया की वकील पर फायरिंग की शदीद मजम्मत, अदालती बाइकआउट का ऐलान कर दिया। कचहरी में सिक्योरिटी का निजाम बेहतर बनाने की अपील भी कर दी। फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई के खिलाफ मजदूर तंजीमें सड़कों पर आ गई। पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट और हुकूक हल्क पार्टी का जंग रोड सदार बाईपास के करीब इख्तिजाजी मुजाहरा, बजट मजदूर और सनत दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। गंदम खरीदारी के वक्त किसान का इस्तेसाल करने वाला माफिया फिर सरगर्म। किसान से सस्ती गंदम लेकर आटा 9 रुपए किलो से जायद महंगा कर दिया। ओपन मार्केट में आटे की कीमत में 375 रुपए मन तक इजाफा। 15 किलो आटे का थैला 1280 से बढ़कर 1420 रुपए महंगा हो गया। शहरियों का शदीद रद्द अमल, कहते हैं कि बिजली सस्ती ना आटा। गरीब पिस चुका, बिजली के बिल अदा करे या महंगा आटा खरीदे। फैसलाबाद डिवीजन में ब्रायलर मुर्गी आज फिर महंगी। चिकन 21 रुपए महंगा, कीमत 423 रुपए किलो हो गई। टमाटर की ऊंची उड़ान, सरकारी निर्ख 148 लेकिन मार्केट में 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। प्याज की सरकारी कीमत 96 रुपए, बाजार में 120 रुपए। सरकारी सतह पर आलू की कीमत 78 रुपए, मार्केट में 90 रुपए किलो में फरोख्त। मतवसत तबका के सार्फिन को रिलीफ की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। फैसलाबाद डिवीजन में सूरज ने फिर कयामत ढाना शुरू कर दी। दोपहर के औकात में दर्जा हरारत 41 डिग्री की हद को छूने लगा। जमीन आग उगलने लगी। खौफजदा माहौल में गर्मी की शिद्दत ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमे मौसमियात की पेशगोई। टैक्सिंग रेलवे स्टेशन की बिजली 5 रोज बाद भी बहाल ना हो सकी। मुसाफिर पीने की पानी को बूंद बूंद को तरसने लगे। वॉशरूम्स भी बंद। गर्मी में स्टेशन पर इंतजार करना भी मुहाल हो गया। 12 लाख के वाजिबात की अदम अदायगी पर जुमे के रोज कनेक्शन काटा गया। चिनियोट में हर हफ्ते मुरम्मत के नाम पर बिजली की घंटों बंदिश मामूल बन गई। कयामत खेज गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। कारोबारी हजरात और नौकरी पेशा अफराद भी परेशान। शहरियों का कहना है कि परमिट 4 घंटे का होता है, बिजली शाम 5 तक बंद रहती है। हुकूमत नोटिस ले। गर्मी की शिद्दत शहरियों को बीमार करने लगी। शहरी हीट स्ट्रोक, डायरिया और पेट के दीगर अमराज में मुब्तला होने लगे। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 680 से जायद मरीज रिपोर्ट। झंग में डायरिया समेत पेट के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद 53 से जायद होगी। वासा फैसलाबाद मानसून की तैयारियों को खत्मी शक्ल न दे सका। हुकाम ने सर्विस एरिया में लगने वाली 9 रिलीफ कैंप वासा दफातर के अंदर ही लगा दिए। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी रिलीफ कैंप मुकम्मल फाल किए जा सके, ना सामान पहुंचा। फराइज में गफलत बरतने पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी जंग आदिल शहजाद रांझा मोतल। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल शहजाद रांझा चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल के भी फराइज इंजाम दे चुके हैं। फैसलाबाद में चाइल्ड लेबर का बढ़ता हुआ रुझान। कोई चाइल्ड लेबर तो कोई घरेलू तशद्दुद से परेशान। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बना बेसहारा बच्चों का सहारा। कमसन बच्चों के लिए अहम इकदामात में मसरूफ अमल। सीपीआई मैनेजर मैडम वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक पर ऐलान पर अमल दरामद के मुंतजिर। कहते हैं कि हमने बैनुल अक़वामी खरीदारों के साथ 35 रुपए फी यूनिट प्राइसिंग शुरू की। उम्मीद है हुकूमत आज कल में नोटिफिकेशन जारी कर दे। अनम का कहना है कि हम बड़े छोटे बच्चों को अलग अलग कमरों में रखते हैं। एक वक्त में एक कमरे में 16 बच्चे रह सकते हैं। 150 बच्चों तक को रखने का हमारे पास इंतजाम है। बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए एयर कंडीशन रूम भी मौजूद हैं। और फैसलाबाद की इंटरमीडिएट इम्तहानात से फारिग लड़कियों के लिए अच्छी खबर।
طالبات فرسٹ ایئر کی بنیاد پر 4 سالہ ڈگری میں داخلوں کی اہل قرار۔ جی سی ویمن یونیورسٹی نے 38 BS ڈگری پروگرامز میں 5000 سیٹوں پر داخلے آفر کر دیے۔ لڑکیاں فیصل آباد کی اکلوتی خواتین یونیورسٹی میں داخلوں کے لیے 22 جولائی تک اپلائی کر سکیں گی۔ چنیوٹ میں ہر ہفتے مرمت کے نام پر بجلی کی گھنٹوں بندش معمول بن گئی۔ قیامت خیز گرمی میں شہری بل بلا اٹھے، کاروباری حضرات اور نوکری پیشہ افراد بھی پریشان۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پرمٹ 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، بجلی شام 5 تک بند رہتی ہے، حکومت نوٹس لے۔ گرمی کی شدت شہریوں کو بیمار کرنے لگی، شہری ہیٹ سٹروک، ڈائریا اور پیٹ کے دیگر امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ فیصل آباد میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 680 سے زائد مریض رپورٹ۔ جھنگ میں ڈائریا سمیت پیٹ کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد 53 سے زائد ہوگی۔ واسا فیصل آباد مونسون کی تیاریوں کو حتمی شکل نہ دے سکا۔ حکام نے سروس ایریا میں لگنے والی 9 ریلیف کیمپ واسا دفاتر کے اندر ہی لگا دیے۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی ریلیف کیمپ مکمل فعال کیے جا سکے، نہ سامان پہنچا۔ فرائض میں غفلت برتنے پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جھنگ عادل شہزاد رانجھا معطل۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عادل شہزاد رانجھا چیف آفیسر ضلع کونسل کے بھی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ فیصل آباد میں چائلڈ لیبر کا بڑھتا ہوا رجحان، کوئی چائلڈ لیبر تو کوئی گھریلو تشدد سے پریشان۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنا بے سہارا بچوں کا سہارا، کمسن بچوں کے لیے اہم اقدامات میں مصروف عمل۔ سی پی آئی مینیجر میڈم وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈسٹری کے لیے بجلی سستی کرنے کا اعلان۔ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس ڈاکٹر خرم طارق پر اعلان پر عمل درآمد کے منتظر کہتے ہیں کہ ہم نے بین الاقوامی خریداروں کے ساتھ 35 روپے فی یونٹ پرائزنگ شروع کی۔ امید ہے حکومت آج کل میں نوٹیفیکیشن جاری کر دے۔ انم کا کہنا ہے کہ ہم بڑے چھوٹے بچوں کو الگ الگ کمروں میں رکھتے ہیں، ایک وقت میں ایک کمرے میں 16 بچے رہ سکتے ہیں، 150 بچوں تک کو رکھنے کا ہمارے پاس انتظام ہے۔ بچوں کو گرمی سے بچانے کے لیے ایئر کنڈیشن روم بھی موجود ہیں۔ اور فیصل آباد کی انٹرمیڈیٹ امتحانات سے فارغ لڑکیوں کے لیے اچھی خبر، طالبات فرسٹ ایئر کی بنیاد پر 4 سالہ ڈگری میں داخلوں کی اہل قرار۔ جی سی ویمن یونیورسٹی نے 38 BS ڈگری پروگرامز میں 5000 سیٹوں پر داخلے آفر کر دیے۔ لڑکیاں فیصل آباد کی اکلوتی خواتین یونیورسٹی میں داخلوں کے لیے 22 جولائی تک اپلائی کر سکیں گی۔